Maayong adlaw karong tanan, kinilusab si June Oliver sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 7 uban sa ato nga paghisgot-hisgot karon sa ato nga programa Mag-uma, ikaw ang una. sa Marso karon o karon gitawag na to Women Empowerment. Sa atong paghisgot sa agrikultura, atong ikauban karon ang usa ka hanas eksperto na sa agrikultura apan sa di pa niya na isip paghatag o backgrounder niya kani ay usa kini siya ka gitawag na to Manufacturing Systems Engineer Manager sa Intel Philippines, tighimo, tigama sa mga laptop o computers dinhi sa Pilipinas, and by profession usa kini siya ka licensed chemist. Ani karon si Maria Rina Perez. May adlaw mo ma? May adlaw Sir June and mayong adlaw sa ATI Region 7. Okay, so isip usa ka chemist apan karon nagpractice ka na og agrikultura. Unsay nakapa hagit ka na to? Nagtukmod na to makita mamahimong usa na ka farmer entrepreneur. Actually, it all started nung COVID time. Okay. So during COVID time, less ang movement and hindi kami makagawa sa balay. So I maximize my time na mag-aral about agriculture. So may tungod sa pag-aral in studying agriculture, is it formal or informal nga study or imo-imo lang ni siya? Ako lang because parang yun yung gusto ko. So pero dili siya more on the agriculture. I'm more on ang akong hobby is collecting orchids. Okay. So I started then I had my early retirement from the corporate world. I used to be in the corporate world for 35 years. So I had my early retirement during the COVID time. So kino sa imong pag-ugmad ang imong nahibalaan sa agrikultura? I mean to say from A to Z karon eksperto naman ka og agriculture, farming. Actually farming is a journey. Yes. So wala siyang katapusan. It's always a journey. Learning is a journey also for farming. So laging nag-aaral. So where did you learn? Lahat ng aking kaalaman, it's really I owe this to ATI Region 7. Si ATI Region 7, siya yung nag-hone sa akin. Siya ang nag-mold sa akin and siya yung nagturo sa akin everything. Kasi I always believe on training. So si ATI, tinuruan ako ng ATI ng lahat ng dapat nilang ituro sa akin. So every time may training si ATI, ako yung nagpupumilit to attend. Okay. Then after the training, it's always my passion to share it to the farmer sa community nako. So in terms of women empowerment, ato nasayran nga dili lamang nag-practice ka lang sa imong farm, but you're also teaching other farmers. Yeah, because my farm is an LSA, Okay. Learning Site for Agriculture ng ATI. So it's one of our partnership with ATI that we really need to go out from our comfort zone to teach the community. So yun yung aking sinishare sa mga farmers. Okay. And kailangan umasenso sila through livelihood. Okay. So particularly kasi Bohol is rich in coconut and ube. So yun yung nakikita namin opportunity nga para maitudlo sa farmer. So from the world of opportunities, what are your challenges or problems with respect to have a fruitful farming? Maraming challenges Okay. sa sa itong field ng agriculture. Especially babae ka. Pagdating sa babae at lalaki, I think they're the same. Okay. Parehas lang siya. So whatever ang lalaking kaya sa farming, the babaes can also do. The difference lang is the babae is dahil nanay kami, we're more on the nurturing, alaga, parang anak namin yung mga aming tinanim. So challenges dahil because of the climate, challenges dahil mga babae, and ang mga babae, they're more on the bahay. So they are more needed sa balay. So challenges kung paano natin siya bigyan ng mga oportunidad na kumita kahit nasa bahay. Ma'am, ato nasayran nga doon na kay gitukod nga mga usa ka komunidad nga kalabot sa agrikultura. Unsay nakapa-interest na to nga magtukod og usa ka community nga adunay inclination towards farming. So what drives me Okay. may imuhang pangutana. Ang una manggod is nakita nako ang mga farmers sa Loon adtong una puro sila reklamo sa gobyerno. Okay. So lahat wala kang marinig about maganda about the government. Tapos they encourage me to put up
a grupo, the cooperative. So dito nag-start. So doon kami nag-start, and with the help of ATI, because I was also trained sa farm business school ni ATI and coconut products. So dito na ako nakita nga pwede yun siya ipasok sa kooperatiba para may mga negosyong gagawin ang mga kababaihan. Kasi amo ang cooperative, 80% babae, 20% na lalaki. Unsa gi edge na to nga kita gyud ang nagbugna niya na nga but pasabot na to nganong mituo man gyud ang komunidad diha na to nga being usa ka matawag na to nga milyonarya. Matawag na to nga usa ka professional chemist nga dili inclined sa agriculture. So ang katong punto ani nganong mituo misunod man ang community diha nimo? Ang nakita ko is more on the leadership. Okay. So nakita sa dako nga I'm more on a leader, which is I have to walk the talk Okay. and talk the walk. Okay. So whatever I've learned, so i-apply na ko, and nakita ng mga farmers na there is really money in the agriculture, particularly on the coconut. So a classic example, yung mga product namo sa coconut, ako ang gatudlo sa ilaha after I was trained by ATI. So ATI Region 7. So gitudlo sa nako sa ilaha, and nakita nila na-amaze sila na dili lang pala kopra. Dili lang pala pagtinda ng raw na ube. Okay. So nakita nila na daghan siya product and they're earning money out Yes. from there. Going straight on the technology on coconut, ma'am. Unsa maging specific na to nga matawag na to nga marketable? Sa coconut, technology ang pinag-usapan nato. I choose the technology which is kaya ni farmer and Okay. affordable, and they don't need a sophisticated equipment. Like for example, the VCO. It's a very simple technology wherein kasi hindi lahat ng farmers natin may ref, especially taga-bukid. So that's why ang ako ang gi-apply, it's like the cold press Okay. process for the VCO. So ano ang market good na mo? We have the Cocotoyo, which is fast moving. And it's actually being sold out sa Panglao. And we have the Tablaya because we practice the intercropping. We have the coconut, we have the cacao, we have the banana. And banana chips na ginagawa sa amo ang farmer, it's also one of our bestseller. The ube right now, because we're also ube grower, actually we have the ube within our coconut farm. And gusto lang namo ipakita, the ube can grow within the coconut farm. So karon among ube, it's actually we had launched our ube at Cocoland. So all farmers have to plant the ube to support the ube in Bohol, to promote ube in Bohol. Okay, so interesado kay ta may tungod sa coco soy sauce ba to atong Yes, himo na to, no? Ma'am Rina, pwede ba imong ipa-saysay o ipaambit nimo sa atong mga viewers how to go with toyo production nga gamit ta og lubi? Okay, so salamat Sir Jun sa imong question. Simple lang kayo ang paghimo gyud sa Cocotoyo na very healthy gyud siya. Okay. So you have the water. Ang water is a waste. Tama po ba? So it's a waste. So ang inisip na mo kanang waste, i-convert namin into kwarta. Okay. So you have the water and you have the kalayo. Okay. And you have the cocoa sugar and you have the asin. You have to mix it all together Toyo na. and it will become toyo. Okay. So ganun siya kasimple. And lahat ng aming pinaprocess actually is napakasimple ng mga process. Cocoa soap. Okay. So amo ang cocoa soap is we have different extracts Okay. or variants. We have like 6. You have mentioned, ma'am, nga daghan tag products diya sa atong community, Mm. diya sa association nga atong gi-establisan. Mm-mm. So unsa nga particular nga mga products nga atong pahigayon na karon o pwede ba tudloan na to ang atong mga viewers how to go with that kind of product? Okay. Daghan mig product kay dinivide man gud namo ang amo ang municipality into 5 clusters. So each cluster has its own product and each cluster has its own uniqueness of the product, expertise na sila ana. So pangutana nimo is So, what good ma-example nako. of technology, Example. example of product na to out of
lubi. Okay. So out of lubi is the sabon. Okay. So daghan mong utana mo bula ba ang sabon using the oil, of course. So basically duha ra gyud na siya ingredients ang himo na to. The simple ABC procedure. Simple ABC, you have the oil Okay. and you have the lye. You have to mix it all together. I-mix lang siya, properly mix. It's condensed like milk. Ang kanyang texture, ang kanyang slurry. Tapos you'll have to wait for the 14 days. You have the molder, you put it there in the molder and wait for 14 days. Then, yun, you can use it na kagad. Nangutana ko na kay kaniadto doon ay mga activity with the ATI nga naghimog sabon pero katol daw. So how to go with it nga mawala ang katol. So you have to follow strictly the GMP. Okay. It's the Good manufacturing. good manufacturing practices. So basically, and you have to follow the procedure. So ang sabon ninyo karon naggabaligya mo. Yes, gabaligyan na me. So yun sa inyong pamaagi na to, is it DTI or BFAD accredited siya? Sa pagkakaroon, dili pa siya BFAD. Okay. But DTI is working with DTI. Pero nami mga test, because I'm a chemist, Yeah. so gisampulan lang namo siya, we go for 14 days curing time. Okay. If it's not 14 days, yun yung resulta na sinasabi mo na makate. Because How about sa to ang product design and labeling na to? Kaya mo ginay makapaingganyo sa mga tao. madaming tumutulong sa amin, government agencies and private. Have you tapped DOST? I've tapped DTI. For now, DOST is wala pa. They're working on the Tizan. We have one product which is actually approved, patent na siya. So we call it the Ubi Tizan. It's an Ubi tea. So na-approve na yung atong application for the patent. Sa kadaghan na itong product nga itong gisgutan karon nga naubos sa landong sa imong pamunuan, in terms of like this, nabatay return of investment Yes. sa tuyo, sa sabon, I mean, in the marketing aspect. Monthly man good may gamitin for the income sa mga farmers. Okay. So nakita na mo na ang farmer Na kumikita good. Kumikita. Yes, kumikita So, good. ang ato ang mga buyers is from local buyers or Different walks of life. We have the hotel, we have the resort, and we have the regular you buyers. mean to say nag-tap na ta sa mga Yes, resorts? yes, we have resorts. We also have a display sa airport. Yes, we have that. Okay. So, So, ubay-ubay itong mga technology nga gihatag ni Ma'am Rina. So, ato lang ani Ma'am is unsay atong ikatambang sa uban nga mga farmers na to, especially mga kababayenhan nga mugo susama sa inyong paglambo karon. okay. So sa tanang mga kababaihan, mananay, mga dalaga, mga anak, daghan tagpakitaan pag-abot sa agrikultura, especially sa coconut. Dili lang siya tipong muhimo ka lag buko juice. Makahimo kag buko juice out from the coconut water. Kanang matured na coconut. So daghan kayo pagkakitaan. So wag kayong magstay lang sa balay. So you can stay at home pero kanang inyong mga waste sa coconut, we can convert it into kwarta. Kwarta is yun yung equivalent inyong coconut. So example, pag muhimo kag ginataan or kanang like imong sudan na may gata, wag mong itapon ang tubig sa coconut. So, usa ang mga tips na to, no? Ah. So, atong na paminaw mga igala, ang ato ang usa sa atong mga haligi na to sa kababayenhan sa Loon, ang atong learning site accredited institution, ang Gazebo de Loon, ang tagiya si Ma'am Rina Perez. Hangtod sa sunod gayon, kinigyapon Mag-uma, ikaw ang una. June Oliver, mayong adlaw.